Okay, Assalamualaikum and hello everyone. So on previous video, we already learned three circuit diagram, three AC circuit diagram, which is resistor, capacitor and inductor in the AC circuit. So we are going to do a very quick recap on these three circuit diagrams. So first of all, you need to know when we are doing the circuit diagram, we have 8 steps. But in this table, we only have 7. So you don't have to worry. Okay, but later on when we fill the handout, we do it with 8 steps. So we know we have the Phasor diagram and then the instantaneous equation of current and voltage. Okay, now, so what I want to focus on is the unit, because yesterday I didn't explain about the unit. Okay, so the unit for current is ampere, whereas the unit for voltage is volt. And resistance, so resistance, the unit for resistance is ohm. So meaning, your capacitive reactance and also inductive reactance unit is ohm. Okay, unit dia adalah ohm. Dan phase angle, so phase angle it is either in radian ataupun degree, and the average power. Okay, this is very important. Average power, the current and also the voltage must be IRMS and VRMS. Alright, so that's why Miss tambah kat sini ni IRMS squared, RMS V, VRMS squared. So average power ni bila dia ada R sahaja tau. Remember bila dia ada resistor sahaja. And unit untuk power adalah watt. Okay, watt. Okay, as in for the power factor no unit. Okay, please remember power factor dia tak ada unit. Okay, so that's all I am going to recap on. Nothing much because today we are going to look for another 3 circuit. Okay, final 3 circuit. Okay, so for today learning outcome is we're going to learn how to find for the resistance, reactance, impedance, power and power factor for RC circuit, RL circuit and RCL circuit. So meaning it is not pure circuit anymore. Maksudnya dia ada gabungan lah sekarang, gabungan antara resistor dengan capacitor ke, macam tu. Okay, so the first circuit that we are going to look at adalah resistor and inductor in series circuit. Okay, resistor and capacitor, because C dulu kan, resistor and capacitor in series circuit. So we call it as RC circuit. Okay, kita panggil dia sebagai RC circuit. So from here you can see kita ada 2. So kita akan ada resistor and we also akan ada capacitor. And kita akan ada voltage lah. We will have voltage across the resistor dan kita juga akan ada voltage across the capacitor dan kita juga akan ada supplied voltage. Okay, supplied voltage. Okay, first thing first, kalau kita belajar pure circuit, maksudnya kalau dia on its own lah, resistor on its own ke, capacitor ke, inductor ke, kita bolehlah cakap supply voltage tu sama dengan voltage across resistor contohnya. But for this one, bila dia dah ada gabungan load dia ni, kita tak boleh nak cakap supply voltage tu sama dengan voltage across resistor ataupun voltage across capacitor. Alright, now, so the first part yang kita akan tengok adalah Phasor diagram. So remember, Phasor diagram, ingat balik analogi Miss kasih R adalah rumput, C adalah cacing dan L adalah langit. Okay, so when you are drawing the Phasor diagram, first thing first, you kena draw dia punya current dulu lah. So direction of current dia, kita memang tahu dia akan start from 0 kan. Jadi current dia, this is the current. Okay, so current settle. Okay, I'm just going to move it a bit. Okay, so kita dah done dengan current. Okay, now cuba tengok. Kita nak lukis pula voltage across resistor. Okay, voltage across resistor kan mesti cakap dia adalah rumput. So rumput berada di atas tanah. Jadi bila rumput berada di atas tanah, maksudnya dia akan berada sama line dengan current awak. Alright, so this is your voltage across resistor. Okay, I'll do the labeling first. So this is your current and this is your voltage across the resistor. Okay, what about C, capacitor U, voltage across capacitor U? C, cacing kan, cacing berada di bawah tanah. Jadi, U punya Phasor diagram dia adalah ke bawah, dia dekat kedudukan yang keempat. Okay, so this is your VC, voltage across capacitor. Okay, what about supplied voltage?
Okay, macam mana dengan supplied voltage dia? Okay, now supplied voltage will be in between your voltage across capacitor and voltage across resistor. Maksudnya kita kena cari magnitude lah. So dia adalah in between. So this is your voltage supplied voltage, your Vs. So this is your Phasor diagram. And you punya phase angle akan berada antara what? Ingat balik, your phase angle will always be in between current dan juga supplied voltage. So this is your phase angle. Remember, ini sebenarnya penting phase angle awak dia always between current and also supplied voltage. Remember, nampak current kat sini, supplied voltage dekat sini. So this is your phase angle. Okay, now let's write the instantaneous equation of current and also voltage. Remember, current unit dia adalah ampere dan voltage unit dia adalah volt. Alright, so instantaneous equation of current adalah masih sama. I equals to I naught sin omega t. Okey, sekarang kita akan ada instantaneous equation of voltage, tapi kita akan ada dua. Satu untuk voltage across resistor dan lagi satu adalah untuk voltage across capacitor. So voltage across resistor adalah V0 sin omega t. Whereas untuk across capacitor adalah V0 sin, besarkan sikit kejap Oh no, sorry. V0 sin omega t minus pi over 2. So you can write in terms of cos ataupun sin, tapi mesti tulis dalam sin. Okay, jadi what about the supplied voltage? Okay, supplied voltage dia adalah, kita cari magnitude lah. So dia akan jadi voltage across resistor squared tambah dengan voltage across capacitor squared, dan kita akan square root dia. Okay, so ini adalah instantaneous equation of current dan voltage untuk across resistor, capacitor dan juga supply voltage. Alright, so macam yang voltage across capacitor ni, you boleh tulis juga dalam bentuk cos, which is awak akan sepatutnya dapat negative V0 cos omega t. Okay, tapi mesti tulis dia dalam sin. So kalau you nak tengok dalam cos, you boleh refer the previous table lah. And okay, now, so what about the equation of resistance? Okay, so first thing first, kita belajar Phasor diagram kan. Okay, another diagram yang kita akan belajar untuk tiga circuit yang terakhir ni adalah impedance diagram. Okay, I'll show you I'll show you. Okay, tak apa. I'll just show you here. Okay, so sekarang ni adalah impedance diagram. Kita panggil dia sorry. Impedance diagram. Remember, impedance you adalah Z you lah. So impedance. Okay, kalau you tengok, kalau yang ke kanan ni R, voltage across resistor. Jadi kalau impedance diagram you, dia adalah you punya resistor. And then ni C tau, ke bawah dia C, voltage across capacitor. Jadi ke bawah you ni adalah capacitor. Okay, so you punya bukan capacitor you, tapi dia adalah you punya capacitive reactance. Okay, capacitive reactance you, HCU. Dia adalah capacitive reactance you. Dan jadi you punya impedance adalah in between you punya R and also capacitive reactance. So this is your Z. So this is what we call impedance diagram. Dan angle dia juga adalah in between ni lah, Z and R. So this is what we call impedance diagram. Jadi equation of resistance, kita kan tahu equation of resistance patutnya V equals to IR. Tetapi R kita untuk dalam soalan yang ada more than one load, dia akan jadi impedance. Okay, dia adalah impedance, maksudnya total lah. So sebenarnya V equals to I darab dengan Z. Okay, macam mana you nak dapatkan Z? Z you kena cari magnitude. So Z akan jadi R squared tambah dengan SC squared. Okay, so as
Z equals to R squared tambah dengan SC squared. Jadi kalau you nak cari you punya equation of resistance ataupun you punya impedance, dia akan jadi Z equals to supplied voltage bahagi dengan current. So dia akan jadi supplied voltage bahagi dengan current. That's all. Okay, remember macam Miss cakap. Sekarang macam mana you nak cari you punya impedance? Okay, kalau you nak cari impedance you, dia adalah R squared tambah dengan SC squared. Okay, kita akan cari magnitude dia. So you dah dapat, you masukkan je dalam equation V equals to IZ. So V ni sebenarnya dia adalah supplied voltage. Jadi impedance you akan sama dengan supplied voltage bahagi dengan current. So that's all untuk impedance, untuk cari equation of impedance. Okay, now what about the phase angle? So remember the phase angle here now, kalau you tengok dia adalah in between current dan juga supplied voltage. Jadi bila you nak cari ni dia punya impedance, kita akan pakai sama ada sin theta, cos theta ataupun tangent theta lah kan. Misalnya sin phi, cos phi ataupun tangent phi. Okay, to make it easier, I'm going to use cos. Kita kan tahu, okay, yang ni mesti tulis tepi ni tau. So cos theta, kalau cos dia adalah kah. Maksudnya dia adalah adjacent over hypotenuse. Okey, dia adalah kah. Kah A is adjacent dan H adalah hypotenuse. Okey, kita cuba tengok. The angle is here. Adjacent dia kat mana? Okey, this is the adjacent. Okey, with the hypotenuse dia adalah di sini. Jadi adjacent dia adalah VR dan hypotenuse dia adalah supplied voltage. Okey. So, you punya phase angle akan jadi cos phi equals to adjacent which is VR over VS. Okay, maksudnya voltage across resistor bahagi dengan supplied voltage. So, you akan dapatlah phase angle equals to shift cos VR over VS. Or another one, you akan tengok melalui impedance diagram. Tadi phase angle ni you tengok melalui Phasor diagram kan? Phase angle ni you tengok melalui Phasor diagram. Sekarang kita nak tengok melalui impedance diagram. Ni phi tau. Okay, so kalau melalui impedance diagram sama juga. Apa yang Miss nak cari? Miss nak cari angle dia, phase angle antara phase angle dia kan. Jadi sekarang dekat sini dia akan jadi juga cos phi equals to R bahagi dengan Z. Okey, R bahagi dengan Z. Jadi awak akan dapatlah shift cos R over Z. So kita ada dua kita akan ada dua. Satu sama ada awak pakai melalui you punya Phasor diagram, satu lagi melalui impedance diagram untuk cari phase angle dia. So you will have two equations. I will highlight this equation so that it will be easier for you nanti waktu you nak buat tutorial question. Okay, so that's all for phase angle. So now let's look at the average power. Okay, so remember average power dia adalah bila ada resistance sahaja. Bila ada R sahaja. Now, let's look at our circuit. Ada R ke tak? Ada. So, bila ada, maksudnya dia akan ada average power. So, average power, kita dah tahu dah. Dia adalah PR equals to VRMS squared over R equals to IRMS squared R equals to IRMS V. Okay, remember. Dia punya current mestilah current RMS and V RMS. Settle. Okay, now let's look at the power factor. Remember, power factor dia mestilah real power bahagi dengan apparent power. Okay, remember power factor ni cos phi tau. Power factor adalah cos phi. Cos phi dia mestilah average power bahagi ataupun apparent power ataupun average power nama lain ni adalah real power ataupun true power. Dia kena bahagi dengan apparent power. So apparent power ni macam total power dia lah. Okay, total power dia. Okay, sekarang mari kita tengok real power dia berapa. So cos phi real power dia misalkan ambil contohnya ambil real power dia adalah IR. I squared R. Okay. I RMS squared R bahagi dengan you punya apparent power.
So apparent power you akan jadi I RMS squared Z. Okay, so sekarang I RMS squared boleh potong-potong, so you akan tinggal dengan R over Z. Okay, so Miss ulang balik. So power factor ni kita akan ambil average power bahagi dengan apparent power. So dalam kita punya case, apparent power kita adalah sama. Apparent power kita, dia adalah I RMS squared darab dengan Z. So Z ni kan Miss dah cakap, dia adalah macam total. Maksudnya contoh, bila awak tengok Z ni, maksudnya awak ada dua load. Maksudnya dia adalah magnitude of the resistor tu dengan capacitive reactance. Itu resistance tu dengan capacitive reactance. So dia macam a total lah, apparent power. So sekarang apparent power kita adalah RMS squared Z. Dan kita tahu average power dia, okay, contohnya misalnya yang inilah, so senang kan. RMS squared R. So bila bahagi-bahagi kita boleh potong I RMS tu, so awak akan dapat you punya power factor cos phi equals to R over Z. Dan untuk resonance, dia cuma akan ada untuk RCL circuit. So untuk RC circuit dia tak ada. Jadi tak ada. Itu sahaja untuk RC circuit. Okay, now let's proceed to RL circuit. Okay, sebab kita dah belajar RC, so RL is going to be very quick. Okay, RL circuit. So bila RL circuit, maksudnya dia adalah resistor and inductor in series circuit. So sekarang kita nak tengok RL circuit. Okay, RL circuit maksudnya dia akan ada resistor and also dia juga akan ada inductor. Okay, dia akan ada inductor. So mereka akan ada jugalah voltage across the inductor dan juga voltage across the resistor. And remember, you akan ada supplied voltage. Okay, supplied voltage. So mesti suka label misalnya supplied voltage as VS. Okay, first thing first, you memang kena lukis Phasor diagram. Okay, now you ada apa dekat Phasor diagram you? You akan first of all, paling penting lukis dulu dia punya current. Okay, Miss akan lukis dia punya current lah. So this is the current. Okay, lepas Miss dah lukis current, Miss nak tengok lah sekarang Miss akan ada voltage. 3 voltage Miss kena lukis. Supply voltage, voltage across the resistor and voltage across the inductor. Okay, voltage across resistor R, rumput. So dia akan sama je. So dia akan berada di atas tanah. Jadi, so this is your R. Okay, your VR. Your voltage across resistor. Okay, then kita akan ada apa? Kita akan ada voltage across the inductor. So voltage across the inductor, langit L. Betul tak? Inductor adalah L. So jadi dia adalah ke atas. So voltage across the inductor. So your supplied voltage must be in between lah. Between voltage across the inductor and voltage across the resistor. So your voltage will be, your supplied voltage will be here. Settle. And remember, kalau phase angle dia mestilah in between supplied voltage and current. So this is your phase angle or your phase difference. Okay, so we are done with the Phasor diagram. So Phasor diagram ni dia sangat mudah. Jadi bila awak tahu je lukis dia, you will get marks. Okay. So now let's look at the instantaneous equation of current and also the voltage. Okay, sama juga current dia akan sama. So I naught sin omega t. And then voltage across resistor dia pun sama, V naught sin omega t. Okay, what about voltage across the inductor? Dia akan jadi V naught sin omega t plus pi over 2. You can write in terms of cos, tapi mesti tak buat Okay, and the supplied voltage adalah voltage across resistor squared plus voltage across inductor squared. So sebab apa? So kita cari dia punya magnitude. So that's all. So sekarang Miss dah ajar Phasor diagram, tapi Miss akan ajar juga impedance diagram ni. Tapi impedance diagram ni korang tak tahu sangat tak apa, tapi it will be helpful untuk bagi korang faham macam mana nak cari segi dia punya phase angle. Okay, so impedance diagram dia, cuba tengok. L dia ke atas, jadi maksudnya dia punya inductive reactance pun ke atas, so SL. And then dia punya voltage across resistor ke kanan kan, yang dalam Phasor diagram dia kan. So sebenarnya ini dia punya resistor ke kanan. And ni supplied voltage tu kita akan anggap yang ni pun macam dia punya impedance Z dia.
dan angle mereka adalah between impedance dengan resistor lah. Phi. Okey, jadi bila you nak cari dia punya equation of resistance, sama juga. Dia akan jadi sama balik. So, kita tahu kan supplied voltage akan jadi current darab dengan impedance. Sekarang bukan resistance tau, tapi impedance. Tapi dia punya unit masih sama, iaitu ohm. So, you cari dulu you punya impedance. So, you punya impedance adalah R squared tambah dengan SL squared. Okay, so this is how you find the impedance. So, bila you dah dapat impedance you nanti, you boleh carilah supplied voltage ke, current ke, so whatever the question. So, this is the equation of the resistance. So, that's all. Okay, now, bila kita cakap pasal phase angle, dia adalah angle antara current dan juga supplied voltage ataupun antara impedance you dengan you punya resistor. Okay, so kita akan ada dua lah. So, sama juga, Miss akan pakai cos. Kita tahu cos adalah adjacent over hypotenuse. So, dalam kes ini, adjacent awak, this is your adjacent and this is your hypotenuse. Okay, your adjacent and hypotenuse. Sama juga dekat sini. Ini adalah adjacent you dan ini adalah hypotenuse you. So, dekat sini you akan dapatlah kalau mengikut you punya Phasor diagram, cos phi you adalah VR over Vs. Dia adalah VR over Vs. So, phi u equals to shift cos VR over Vs. Or, another one, you akan dapat, kalau bergantung kepada impedance diagram, you akan dapat cos phi equals to R over Z. Adjacent over hypotenuse, right? Jadi, shift cos adalah, jadi phi dia adalah, phase angle dia adalah shift cos R over Z. Perasan tak? Sama je sebenarnya. Okay, it is the same. Okay, macam average power, Miss dah cakap, dia akan ada bila dia ada resistor. Cuba tengok, dia ada resistor ke tak ada? Dia ada. So, bila ada resistor, maksudnya dia akan ada average power. So, average power dia sama je dia punya equation. Tapi, kita akan pakai RMS untuk voltage dan juga untuk current dia. Okay, now what about the power factor? Power factor sama juga, dia adalah average power, true power ataupun real power yang bahagi dengan apparent power yang total dia kan. Jadi sebenarnya dia adalah cos phi equals to I RMS squared R bahagi dengan I RMS squared Z. So which you will get R over Z. Ni potong. Okay, resonance. Resonance hanya berlaku kepada RLC circuit. Okay, dia hanya berlaku kepada RLC. RCL pun boleh, doesn't matter. Tapi orang selalu sebut sebagai RLC circuit. Tetapi ini adalah RL circuit. Jadi, there's no resonance. So, that's all untuk you punya RL circuit. Okay, so things are getting interesting. What we are going to learn now is RCL circuit. Okay, so RCL circuit is the last circuit that we are going to learn lah. So, we have 6 circuit for AC circuit. So, RCL circuit. RCL adalah maksudnya dia ada resistor, capacitor and inductor in series circuit. Series circuit. So, dia akan ada ni lah. First of all, dia akan ada resistor here, which is dia akan ada voltage across the resistor. Dia akan ada capacitor, which is dia akan ada voltage across the capacitor. Dan dia juga akan ada inductor. Voltage across the inductor. And, of course, mereka akan ada supplied voltage. So, dia is Vs lah. Supplied voltage. Okay, first of all, you have to draw your Phasor diagram. We start with current. Okay, we always start with current. Okay, Miss akan lukis Phasor diagram. So, kalau dalam soalan tu, dia tak minta current, dia cuma minta, okay, just draw the Phasor diagram for the voltage, just draw voltage. Current tak perlu. Okay, current tak perlu. Okay, so Phasor diagram ni, dia akan ada dua untuk RCL circuit. Okay, RCL circuit ni dia akan ada dua case. Alright, dia akan ada dua case. So, case yang pertama, Miss buat kat tepi ni So, kita akan ada dua case tau. Sorry, give me one moment. So, case 1. Akan ada dua case lah. Case 1 adalah bila you punya XL is more than your XC. Maksudnya, you punya inductive reactance tu lebih besar pada capacitive reactance. Okay, inductive reactance is more than
capacitive reactance. Okey, untuk kotak yang sebelah sini, Miss akan buat untuk case 1 tau. Case 1 di mana inductive reactance rate is more than Rc, ataupun kita cakap voltage untuk across the inductor is much more than voltage across the capacitor. Okay, dan another case adalah case yang kedua. So case kedua adalah bila you punya inductive reactance is less than your capacitive reactance, ataupun kita akan cakap you punya voltage across the inductor kurang daripada voltage across the capacitor. Okay, so let's start with the phase diagram, Phasor diagram. Okay, so Phasor diagram kan ada dua case kan, jadi dia akan ada dua Phasor diagram. Okay, so bila dia ada dua Phasor diagram ni, kejap give me a moment, kita start dulu dengan current. Okay, so ini akan ada current lah. So this is your current. So this is your current. Okay, and then sama juga kita akan ada 3 circuit, right? So kita akan ada R. So kita lukis dulu voltage across resistance. R, rumput berada di atas tanah. So kita lukis pula kita punya voltage across resistor. So this is your voltage across resistor. Okay, done. And then kita nak lukis pula voltage across capacitor dan voltage across inductor. Okay, so bila voltage across capacitor, kita tahu dia ke bawah. Okay, dia akan ke bawah. Sebab charging kan, so ini adalah VCU. Dan L kan langit inductor U, so dia akan ke atas dia punya voltage across capacitor. Okay, apa yang membezakan dia punya Phasor diagram ni, sebiji je tau, sama je. Cuma yang membezakannya adalah supply voltage U berada di mana. Kalau case di mana U punya voltage across inductor lebih besar pada voltage across capacitor, you punya supply voltage akan berada di atas. Okay, dia akan berada di atas. Maksudnya dia akan berada di sini lah. So this is your supply voltage, dan this is the phase angle lah. So phase angle dia mestilah antara supply voltage dan juga current. Tetapi case di mana bila you punya voltage across capacitor lebih besar daripada voltage across inductor. Okay, ini mesti laju-laju je ya. So this is your VL, kan dia sama je kita cakap, and then ini akan ada current, and at the same time dia akan ada voltage across resistor, dan ini adalah voltage across the capacitor. Kalau untuk case ini, bila you punya capacitor lagi besar, so you punya supply voltage ni akan berada di antara di bawah lah, sebab ini lagi besar kan. Dan you punya phase angle adalah antara current dan juga supply voltage. So this is your phase angle. Okay, boleh? Okay, dan yang lain sama. Okay, sekarang kita nak tengok instantaneous equation of current and voltage. Okay, yang ini semua akan sama je. So, kita akan jadi equals to I0 sin omega t. Dan voltage across resistor kita akan jadi V0 sin omega t. Dan voltage across the inductor akan jadi V0 sin omega t plus pi over t. Manakala voltage across capacitor kita akan jadi V0 sin omega t minus pi over 2. Okey, tetapi dia punya supply voltage akan lain untuk case-case dia. Okey, kalau case untuk bila you punya voltage across inductor lebih besar, dia akan jadi V R squared tambah dengan VL tolak dengan VC squared. Ini adalah supply voltage dia untuk case 1. Kalau untuk case yang kedua, disebabkan dia punya voltage across capacitor lagi besar, jadi kita akan ambil voltage across capacitor tolak dengan voltage across inductor. Alright? Okay, so ini cerita dia. Okay, so you kena tengoklah which case it is. So you kena baca dulu soalan betul-betul. Tengok dia cakap yang mana lebih besar. So dia adalah you tengok dia punya case. Alright, so you have to see the case. Okay, now we are going to look at the equation of resistance. Okay, sama juga. Equation of resistance ni awak kena cari juga dulu dia punya impedance. Okay, mesti tak lukis impedance diagram dia, or you want me to draw it? Okay, I won't draw the impedance diagram sebab dia lebih kurang je konsep dia dengan yang dua ini.
So, impedance dia you boleh cari pakai formula ni. Kalau untuk kes pertama, dia adalah Z equals to R square sebab dia punya inductive reactance dia lebih besar daripada capacitive reactance kan. Jadi kita akan ambil inductive reactance tolak dengan inductive capacitance. Okay, dan kita akan square rootkan dia. Ini cara untuk cari dia punya impedance. Tapi kalau untuk kes kedua, di mana inductive capacitive reactance dia lebih besar daripada inductive reactance dia. Jadi kita akan ambil capacitive reactance tolak dengan inductive reactance. So kita akan square rootkan dia. So yang lain tu sama je, kita akan pakai balik supplied voltage equals to current darab dengan Z. Jadi Z akan equals to supplied voltage over current. Sama juga ni. Supplied voltage equals to current darab dengan Z. Jadi Z adalah supplied voltage bahagi dengan current. Settle. Okay, what about the phase angle? Actually, the phase angle adalah sama untuk ketiga-tiga ni. So, untuk RC, RL and RCL circuit adalah sama. So, phase angle dia akan jadi juga cos phi equals to VR over VS. And then, shift cos, you akan dapatlah you punya phase angle. Alright, you akan dapat you punya phase angle. So, sama juga dengan ni, cos phi equals to R over Z. And shift cos, you akan dapat you punya phase angle. Okay, what about the average power? So, average power dia akan ada atau tidak? Dia akan ada sebab dia ada resistance. So, sebab dia ada resistance. Jadi, average power adalah VRMS squared over R equals to IRMS squared R equals to IRMS V. What about the power factor? The power factor dia pun adalah sama. So, cos phi equals to IRMS squared R bahagi dengan IRMS squared Z equals to R over Z. Okay, so kita boleh potong kita punya IRMS squared. Okay, now dia akan ada resonance or not? Dia akan ada resonance. Kenapa dia ada resonance? Sebab dia adalah RCL circuit. Dia adalah gabungan ketiga-tiga circuit ini. Jadi dia akan ada resonance. So bila you ada ketiga-tiga circuit ini, you dah tahu dah sebenarnya capacitive reactance you akan sama dengan inductive reactance. And then you punya Z impedance, minimum impedance you akan sama dengan resistance you. Yang ketiga, you punya power factor akan sama dengan 1. So, bila soalan cakap power factor equals to 1, maksudnya dia adalah resonance. Maksudnya dia adalah gabungan circuit resistor, capacitor dan juga inductor. And then yang keempat masih sama, you punya VRMS equals to IRMS darab dengan Z, dan dia akan jadi IRMS equals to VRMS over Z. Dan yang kelima adalah kalau kita nak cari frekuensi dia at resonance. So, frekuensi dia at resonance akan bersamaan dengan 1 over 2 pi square root inductor you darab dengan capacitor you. So, that's all untuk this topic actually. So, yeah, that's all. And just to let everyone know, dia tak akan ada instantaneous power. But it's okay. So, what important is you dah faham table ni. So, when you dah faham table ni, you will be able to fill in the handout. Okay, so you don't have to worry. Miss akan ajar juga untuk yang handout. Okay, so before we fill in the handout, remember, we have 8 steps. We have circuit diagram, phasor diagram, instantaneous equation of current and voltage, equation of resistance, phase angle, instantaneous power, average power and power factor. So, kita akan ada 8 steps. Dan remember, this is the extra notes yang Miss kata agak penting. So, kalau kita nak cari average power, kita pakai equation power lah. V square over R, I square R equals to IV and ataupun IV. And remember, the current and also the voltage must be in RMS. And average power hanya akan ada bila dia ada R circuit only. Tapi kalau dia hanya L and C circuit, dia tak akan ada average power. Instantaneous power kita akan pakai power equals to current darab dengan voltage. Tapi it depends on what circuit. Sebab akan ada circuit yang tak ada instantaneous power. And power factor dia adalah real average ataupun true power bahagi dengan apparent dengan ataupun total power. Okay, so now let's fill in the handout. Okay, so we will start with the RC circuit. Okay, first step is, Mr. tulis step, so that will be much more faster for me.
Okay, the first step is circuit diagram. So we already have the circuit diagram di mana kita akan ada resistor dan juga capacitor because it is RC circuit. Dan kita akan ada Phasor diagram. So I already taught you how to do the Phasor diagram. And the extra one is the impedance diagram. So kalau macam nak tahu macam mana nak lukis impedance diagram, senang sahaja. If you have the voltage across the resistor, R kat sini kan. So this one will be your R. If you have your voltage across capacitor, and here will be your capacitive reactance. Okay. Dan ZU adalah you punya impedance. So now the equation for instantaneous equation of current and also the voltage. So it will become I equals to I naught sine omega t for the current. For the voltage across resistor will be V naught sine omega t. And then voltage across capacitor adalah V naught sine omega t minus pi over 2. What about the supplied voltage? Okay, if the supplied voltage dia akan jadi VR squared plus VS squared. That's all. Okay, what about the equation of resistance? Like I told you, kita akan ambil impedance. So, supplied voltage equals to current darab dengan impedance. Jadi, impedance you boleh dapat supply voltage bahagi dengan current. So, how do we get the impedance? The impedance, okay, kita akan cari magnitude dia lah. So, dia akan jadi Z equals to R squared plus capacitive reactance square root. Okay, what about the phase angle? So, phase angle macam mana cakap dia akan ada dua formula. So, first kita akan tengok melalui Phasor diagram. Kita akan tengok melalui Phasor diagram. So, Phasor diagram ni dengan impedance diagram. So, dia ada dua. So, kalau Phasor diagram, kita akan ambil cos. Kita tahu cos adalah adjacent over hypotenuse. So, your adjacent ni angle U. Adjacent U adalah VR. Dan hypotenuse U adalah supplied voltage. So, dia akan jadi voltage across resistance bahagi dengan supplied voltage. Ataupun bila kita tengok yang impedance punya diagram, dia akan jadi resistor bahagi dengan Z lah. Okay, adjacent over hypotenuse. So, kalau you nak cari dia punya phase angle, so you akan shift cos. So, shift cos VR over VS or shift cos R over Z. Okay. So, what about the instantaneous power? Dia no instantaneous power. Tak ada. No. Dia tak ada instantaneous power. So, what about the average power? So, average power dia akan ada. So, sama juga. Dia akan jadi V RMS squared over R equals to I RMS squared R equals to I RMS V RMS. Okay. So, this is for the average power. Okay. So, next one adalah power factor. So, power factor dia, remember, dia adalah real power bahagi dengan apparent power. So, power factor dia actually just R over Z. Okay, so macam ni dah ajar tadi dalam table. So, that's all. So, let's look at the graph. So, graph dia, you akan ada two graph. First, this is your resistor. Nampak tak? Ini adalah you punya resistor. And this is your capacitive reactance SC graph you. Okay. So, that's all for the graph. Impedance against frequency punya graph. Okay, now let's look at the RL circuit. So, RL circuit maksudnya dia akan ada resistor and also dia akan ada inductor. So, you akan ada voltage across resistor, voltage across inductor and also supplied voltage. So, this is the Phasor diagram. And then from the Phasor diagram, we will get the impedance diagram. So, I'm not going to reteach. Misal ajar dah tadi, so macam bosan. So, I'm just going to help you to fill in the handout je. So, we will have the instantaneous equation for current, I naught sine omega t. And then, voltage across the resistor adalah V naught sine omega t. And voltage across the inductor is V naught sine omega t plus pi over 2. So, sebenarnya dia boleh tulis dalam cos juga. Tapi, I make it, memang tulis dalam sine sahaja. Dan, if you nak dapat supply voltage, kita akan cari magnitude je lah. VR squared tambah dengan VL squared.
Sebab supply voltage adalah in between. Impedance ni pun in between. So kalau nak cari equation of resistance is the same thing. Supply voltage equals to current darab dengan Z, dan ZU akan jadi your impedance akan jadi supply voltage bahagi dengan current, where your Z kita akan cari magnitude juga sebab ZU akan berada in between your resistor and also inductive reactance. Okay, settle. And same goes to it, kita punya phase angle is the same as the RC circuit. Jadi mesti harus tulis So kita boleh tengok dua, sama ada kita tengok Phasor diagram ataupun kita tengok impedance punya diagram. So akan dapat R over Z. So that's all. Okay, what about the instantaneous power? No instantaneous power, no. Okay, average power. So average power dia pun samalah. So average power equals to V RMS squared bahagi dengan R equals to I RMS squared darab dengan R. So what about the power factor? Power factor dia sama sahaja. Power factor dia adalah R over Z. Resistor over impedance. Sekarang kalau you tengok, you akan ada dua graph juga. You akan ada graph. So you will have you punya inductive reactance punya graph dan juga resistor. So resistor dan inductive reactance punya graph. So that's all untuk you punya RL circuit. Okay, now let's look at the RLC circuit. Okay, RLC circuit. Nampak tak dia akan ada inductor, this is the circuit diagram, dia akan ada resistor dan dia juga ada capacitor. So bila dia ada RLC circuit, maksudnya gabungan ketiga-tiga ini, you dah kena tahu dia akan ada resonance. Okay, dia akan ada resonance. So let's write for the instantaneous equation of current and voltage. So, instantaneous equation dia adalah current adalah I naught sin omega t, and then voltage across the resistor adalah V naught sin omega t, and then voltage across the inductor adalah V naught sin omega t plus pi over 2, and voltage across the capacitor is V naught sin omega t minus pi over 2. Okay, now, like I told you, when you have the RLC circuit, you have two cases. The first case is when your inductive reactance is more than your capacitive reactance. Ataupun kita boleh cakap dia punya VL ni, voltage across the inductor ni lebih besar daripada voltage across the capacitor. So, this is the Phasor diagram dan juga impedance diagram dia. So, jadi, ini pun Miss dah ajar tadi. Miss just nak tolong untuk isi handout ni je. So the supplied voltage, kalau kita nak cari supplied voltage dia akan jadi VR squared tambah, sebab voltage untuk inductor lebih besar daripada capacitance, kita akan tolak. So square root. Sama juga kalau kita nak cari impedance dia akan jadi R squared plus inductive reactance tolak dengan capacitive reactance. Square root. So, jadi equation of resistance dia sama juga. Dia adalah supplied voltage equals to current darab dengan Z. Jadi, Z kita akan jadi supplied voltage over current. What about the phase angle? So, phase angle pun adalah sama. Dia sebiji dengan RC circuit dengan RL circuit. So, dia akan dapat, mesti terus tulis shift cos VR over VS, or ini kalau awak tengok Phasor diagram. Kalau awak tengok impedance diagram, awak akan dapat shift cos R over Z. So, dia ada dua. Ada one. Okay. So, sama juga dengan case yang ini, di mana you punya capacitive reactance lebih besar daripada inductive reactance. So, bila ini lebih besar, you punya supplied voltage, you akan dapat macam ni lah. So, VR squared sebab FC lagi besar kan, jadi voltage capacitance ni lagi besar daripada voltage dekat inductor. Jadi kita tolak. Kita ambil yang besar, tolak yang kecil. Sama juga dengan impedance, dia akan jadi R squared disebabkan capacitive reactance lebih besar daripada inductive reactance. So equation of resistance dia pun semuanya sama. Okay, same. So mesti tulis je lah. So Z equals to supplied voltage bahagi dengan current, and then phase angle dia pun sama. Shift cos VR over VS kalau tengok Phasor diagram. Kalau tengok impedance diagram, dia akan jadi R over Z.
And sama juga, there's no instantaneous power. Tak ada instantaneous power. Okay, so far so good everyone. I hope all of you are okay. Especially student Miss Liana. Okay, so now kita akan ada graph lah. Kita akan ada graph Z against frequency. So kita akan ada 3 graph dalam tu. Kita akan ada graph inductive reactance. Kita akan ada resistor. Dan kita juga akan ada capacitive reactance. So nampak tak? So, sekarang kalau awak perasankan dekat mana titik pertemuan dia tu. Okay. Dia adalah resonance frequency. Dekat sinilah resonance frequency berlaku. Okay. Where the resonance frequency happen. So, nampak tak? Jadi, graf ni akan show satu benda tau. The graph show bila low frequency, at low frequency maksudnya frequency awak ni lebih kurang daripada your resonance frequency, you punya impedance is large. Z is large. Why? Sebab 1 over omega C is large. Okay? Sebab itu, dia punya impedance adalah besar. Sama juga, bila dekat high frequency, maksudnya bila high frequency, bila frekuensi awak lebih besar daripada resonance frequency, you punya Z still large. Z pun besar. Kenapa? Sebab omega L awak is large. Ini maksudnya senang cerita, 1 over omega C ni sebenarnya you punya capacitive reactance. Kalau omega L ni adalah you punya inductive reactance. Tetapi bila dia at resonance, you punya impedance adalah minimum. Remember, at resonance, impedance you adalah minimum. So, bila dia minimum, maksudnya you punya impedance akan sama dengan you punya resistor. Okay, Z minimum you akan sama dengan R at resonance. Okay, so misalnya balik So, untuk graph, kita boleh baca 3 benda. Kita boleh baca. First, bila you punya resonance frequency tinggi daripada frekuensi biasa, so you akan ada impedance tinggi. Sebab apa? Sebab 1 over omega C you tinggi. Kan omega ni kan equals to 2 pi F, so dia akan tinggi lah. And then 1 over omega C ni actually you punya capacitive reactance. Sama juga, if you punya resonance kurang, frekuensi resonance you kurang daripada you punya frekuensi, Z you still tinggi. Sebab apa? Sebab you akan ada inductive reactance you tinggi. Okay. So, now kita nak tengok average power dia. So, average power dia kita pakai formula apa? Sama juga. Average power equals to V RMS squared bahagi dengan R equals to I RMS squared bahagi dengan darab dengan R. So, the power factor. So, power factor dia pun sama. Cos phi equals to R over Z. Okay, power factor dia adalah cos phi equals to R over Z. Okay, tapi untuk case ni kita ada tambahan resonance lah. So, we have the cases lah. The first one is your inductive reactance sama dengan capacitive reactance. Yang kedua, Z minimum you sama dengan RU. Yang ketiga adalah you punya power factor sama dengan 1. And then yang keempat adalah I RMS equals to V RMS bahagi dengan Z, di mana I RMS U adalah maximum tapi Z U ni adalah minimum. And the next one kita akan ada formula lah untuk frequency at resonance, which is 1 over 2 pi square root inductor darab dengan capacitor. So, I think that's all for this chapter. Tapi kan, Miss baru perasan satu benda. Miss tak tulis apa? Okay, ada. Okay, that's all. Okay, thank you so much everyone. I hope you can understand. Nanti buat tutorial ya. And class Miss Liana, if you have any question, you can ask her. Okay, thank you so much. Bye-bye.